Hello mga kalanog, kumusta ka na tong tanan? Niya na punta sa atong laing video edition na po sa atong munting channel. Arik sa apalan sa ugma sa Dios. Happy Sabat sa mga kaigsuunan, mga Seventh-day Adventist. Tungod kay karon, yan naman ta sa gabi is Sabado na, ay nasalop na ang adlaw sa Biyernes, no? So happy Sabat sa tanan nga mga kaigsuunan. So kining atong gamay nga video mga kaigsuunan, doon na lang tayo hisgutan karon nga mga pangutana muraga impormasyon sa kabahin sa authority, no? Authority ni sa ato nga igsuon diya sa makilala dong CJ Kanyiti ang akong baser nga nalipay ko kay murag medyo ni kalma-kalma na siya, nagrespeto na. No, panalangin ang kasgino kung imong ma-views ning atong YouTube channel, no? Happy Sabat sa Roy Rosero diyan po sa USA. So siguro parang araw pa siguro diyan. Una siguro dito sa Pilipinas. Hindi ko masyadong alam. Importante, happy Sabat sa inyong lahat, sa mga kapatid natin diyan sa USA, no? Shout out sa tanang mga kaigsuunan. Happy Sabat sa inyong tanan. So Brother Edgar Arellano diya sa dapit sa Trinto, no? Ban sa makaigsuunan diya, mga iglesiyahan nato diya nga banda. Sa doon na sa Agusan. Brother John Sapla diya sa Agusan, wa pa ta magkamit jud, no? Personally. So mga kalanog, kining atong video, kining mubo na to nga video, doon na lang tay atagan og kaming pagtagad tungod kay importante pud ni kay ang uban gyud pud ini wala kay makasabot, no? Wa kay makasabot kay sa organisasyon nato murag kitang mga membro nga wa gyud pud kay magsusi, murag ang atong mindset nato doon na tayo kahadlukan sa atong mga pangulo or mga leader. Basin biktima ta kay ingon ni Ellen G. White sa iyang sinulat sa Great Controversy 329, kung wa ko masayop, si Satanas karong kapanahunan endeavoring nagpadayon, constantly nagpadayon sa iya nga pagdani sa tao nga motutok na ngadto sa tao, bishop, sa mga pastor, sa mga ministro, sa mga theologian, imbes nga sa Biblia daw unta hinuon mo tan-aw. So dito hinuon mag-idol nas mga tao, no? Labi na dagkog mga grado, mo ani basihan maningon ako si Kristo mo anis kalibutan, masuroy-suroy sa mga eskwelahan, dili madawat nga naman si Tiken si Sawan wa may grado. So kini mga kalanog, ang pangutana ni CJ ingon pa niya, hain may labaw kul sa evangelist ug sa pastor. Ang iyang pangutana, informative question kaayo mga kalanog, hain may labaw. Kay naguna-una siya nga ang evangelist ug ang pastor dunay labaw, dunay palabuanay, no? Mao na iyang nahuna-una. Usahay sab sa trend sa atong organisasyon, kita pod maguna-una ta nga ang mga pastor labaw, no? Ang mga ministro labaw. Pero mga kalanog, dili baya na mo gisultis Biblia. Nga naman, kay ang pastor magbalantay, ministro sulugoon. So dapat sulugoon ka, mapinubsanon ka bisan kay si Kristo minaog siyuta. Mingon gani wala ko mo anhi aron nga serbisyon kundi mo serbisyo. Pagpaubos sa mo ni ang dapat unta nga pangutana, kinsa may ubos sa evangelist ug sa pastor. Pero ang pangutana kay ang trend sa pangutana, kinsa may labaw. Kini nga mindset nga nangutana, naguna-una gid siya nga diha sa iglesia na agyoy labaw. Pero niya ang pinaka Mateo 28:18 niyon si Kristo, kanako gikahatag ang gawom sa langit ug sa yuta. Mo nang nakang Kristo. Si Kristo mao ang labaw. Episo 2:9 ug 10. Gitagaan siya sa langit ng amahan og labaw sa tanan nga mga pangalan. Siya mo'y labaw. Unya, ang evangelist ug ang pastor mga kalanog sa Episo 4:11, ang mga gasa di sa iglesia pagpalambo sa buluhaton, ang uban mga propeta, ang uban mga apostolis, ang uban ebangelista, ang uban pastor, unya ang uban magtutudlo, mga maestro. Walay giingon sa Biblia nga
ang labaw ang pastor, ang labaw ang propeta, ang labaw ang apostoles, wala. Wala gyud. Ang labaw mao si Kristo. Kay si Kristo mao ang ulo, Efeso 5:22 ngadto sa 25. Kung imong basahon, si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Na siya gyud ang labaw mga igsoon, kay gitus up gyud siya sa amahan nga siya ang labaw. So mo nang ang evangelist ug ang ministro, ang ilang trabaho magkasimra, magkaparehas ra nga man, mga magwawali. Kung doon na may pastor dong CJ nga moingon nga labaw sila kaysa evangelist, kana nga pastor iya harapod ang hunahuna nga labaw siya nga man, kay mindset niya nga nag-eskwela siya sa pagkapastor, dako siya grado, aron nga taas siya grado, labaw siya. Pero baya ang pagkapastor, gi-eskwelahan nimo aron ka nga mahimong ministro, mahimo kang sulugon, mahimo kang magbubuhat. Pareha ba sa politika unta kung hunaw-naon nimo? Mudagan mo kuha og mga butar sa mga tao. Sa dihang butaran siya sa mga tao, nagpasabot nga sulugon siya sa mga tao. Ang nahitabo na kay paglingkod na kay pirti na manghawra. Mao ni nga mindset sa pastor nga nag-eskwela nya pagkahuman, mudako na ang sweldo, mudako na ang iyang ranggo, mudako ni ang iyang una nga labaw na siya, mao na pastor nga wa na kasabot sa iyang pagkapastor. Ano man, kay sa iglesia kitang tanan managsamara diya sa atubangan sa Ginoo. Una nga ang mindset unta sa mga pastor nga tinuod nga nakasabot nga sila pastor o ministro, suluguon na sila. Mga bitaw na nga og Buarig district kanang nag-eskwela pa pakiluoy gud sa mga elder nga aron mapirmahan, aron nga sila maordinahan. Sa pagkaordinahan naordinahan na sila, dili lumba pataas mga kalano, kundi lumba pagpaubos. Nga man ordinado na ka sa imong pagkasulugoon. Pero matingata usahay nga ni ay mga pastor, di man ni pag-unsa, dili man nila gisulti nga labaw sila, pero ang ilang mga attitude, ang ilang mga kinaiya, nag-isip yun sila nga labaw sila. Pero ang pangutana, maura man hain may labaw, ang tubag walay labaw sa ministro o sa evangelist. Ang labaw mao si Kristo. So mahinaot ko nga kini mong video, nakuha na to og gamayng impormasyon mga kalanog, tungod kay usahay sa atong mindset murag na ay mga nagpalabaw-labaw nya mo una-una lang pong membro nga bisag insakto ang iyang gustong ipasabot tungod lagi kay labaw, bisag mali nga gamiton pa usahay ang pagka ordinado ra bako, na usahay imo lang kapital mo na nga ang mga magbubuhat dapat dili magkuntis og patas anay, kundi magkuntis og paubsanay. So sa ako nagingon ang mindset sa nangutana, murag naguna-una manggod nga dunay kuan kay sa Katoliko, bishop, papa, mao ni patas anay. Manay dinhi sa tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, dili palabuanay kung di paubsanay. Mikya 6:8, ang handom sa Dios nga maglakaw kitang mapainobsanon diha kaniya. Mao na ang handom sa atong Ginoo. So kini si Brother Apa, mag-ingon happy Sabat. Ayaw kalimot i-like, i-share ug subscribe po sa kining maong video. Bye-bye. God bless. Hangtod sa sunod na video.